અઠવાડિયા પહેલા ફોટોસ અને વિડીયોઝ મોકલેલા હતા. એક વ્યક્તિ ખૂબ ઘણા છેલ્લા 2 કે 3 વર્ષથી આ જગ્યા ઉપર છે, તો એમના માટે અત્યારે અમે આવ્યા છીએ. અને જે એમની જગ્યા હતી ત્યાં તો એ નહોતા, પણ અત્યારે એમને ફાઇન્ડ આઉટ કરવા નીકળ્યા. જસ્ટ 2 જ મિનિટમાં અમને એ મળી ગયા છે. આપણે જઈએ એમની સાથે વાતચીત કરીએ, ક્યાંના છે વ્યક્તિ, શું છે, આપણે એમની સાથે વાતચીત કરીએ. વિડીયોને સંપૂર્ણ જોજો, તમારા દરેક ગ્રુપમાં વિડીયોને શેર કરજો. આપણે જઈએ એમની સાથે વાતચીત કરીએ, શું છે એમની પરિસ્થિતિ જાણીએ. ચાલો. कैसे हो? क्या खाना खाना है? खाया बाकी है? तेतले मालू अरे ते भाई चाय चाय मा अरे मंच लागते कामच ते सांगू जे भाई करी आंद्या तीन चालू कर दिया तो हम गए माल पड़ी आती सकाळ माल पड़ी. मराठी क्या बोल रहे हो? मराठी बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो? क्या मालूम आप नाम क्या है आपका? नाव ना पता नहीं तेरे. नाम नहीं बता. हाँ यहाँ पे कैसे आ गए? हाँ मालू अरे ये भाई तेरे समझते मैं सकाळ पड़ी सकाळ को बोल ये- रहे थे ये हालत कैसे बना दी? ये हालत कैसे हो? घर में कोई है? कोई है? नहीं है? जिंदगी रहता मैंने किसी ने कोई नहीं है. कहाँ पे रहते, कहाँ पे हो आप? हम चोपड़ा चोपड़ा चोपड़ा? हाँ रात को वहीं रहते हो? कहाँ चोपड़ा कहाँ पड़ता है? अच्छी तेतले मालू पड़ी अरे घर जाना है? नहीं वो हमने कहा जाने दिया हम कम दिया करके वाला कोने का देखो घर से निकल दिया है घर से. પેલા કાકાને બોલાવો ને, મરાઠી બોલે એમ સમજે છે ને એમને. 2 મિનિટ બોલાવો ને એમને. કાકા કંઈક બોલે છે, લગભગ મરાઠી બોલે એવું લાગે છે, મને ખ્યાલ નથી આવતો. તો આપણે અહીંયા નજીકના જે પણ છે સપોર્ટર જેમને મરાઠી આવડે છે એમને આપણે બોલાવીએ ને શું કહેવા માંગે છે આપણે જાણીએ. ઘરે જવાનું કીધું તો ના પાડે છે कि नहीं जाना, घर पे नहीं जाना, घर से निकाल दे, ऐसा कुछ बोल रहे. एग्जैक्टली पता नहीं है. चोपड़ा जाने का है? हाँ चोपड़ा बेलंगी फटा. कैसे जाओगे? अरे क्या मालूम खाना खाए? नहीं भाई खाना है? नहीं 8 बजे खाना है चलेगा. 8 बजे खाना है. कितना बजे अभी? अभी कितने बजे? अरे क्या मालूम मेरे पास घड़ी है बोलेगा थे ये देख, ये लो कितने बजे देखो तो. क्या मालूम 8 बजे याद खबर देते 8 बजे. टाइम हो गया खाने का. खाना है? नाम तो बताओ आपका. क्या मालूम दूसरा चप्पल कहाँ गया? पैंट भी पूरी फटी हुई है, बाल की हालत आप देखो. यहाँ पे देखूं मैं यहाँ पे हाँ बाल की हालत देखो यार, पूरे यार 1-1.5 साल जैसे. नाम पूछो ना मराठी में. तुम्हाला नाम काय? नाव दिदा नहीं तो तुम्हाला नाव? या नहीं किया त्या लोक अरे पण त्या लोकांना जाऊ दे ना, तुमनं नाव दावा ना. जेवण सांग जेवण बिकरत नाही तो अरे पण जेवण भेटी जाईल ना तुमले. बोल काय जेवण आता तयार आहे जेवण, पण तुमनं नाव तर दावा. लय माहिती काय यार नाही, तुमनं नाव दावा ना. तुमनं राहणं कुठलं आहे? चोपडा ना. महाराष्ट्र का चोपडा का? महाराष्ट्र. चोपडा ना, बराबर चोपडा ना. तुम्हाला घरे कोण कोण आहे? कोणाच नाही पत्ता नाही आज सांगे त्यांनी तुम्ही एकटाच आहेत? मग म्हणजे नाही काम करे हा बीवी बच्चे कहाँ? विचार करा नहीं कोई नहीं है. तुमनं लगन धावेल का नहीं? पोर आहे पार आहे, बाई घेरणी पुरे शे. बाई भी आहे का? बाई नाही आहे. म्हातारा आहे का? म्हातारी चालना गया. देखने दो तो ये किसने दिया? जेवण करेगा? जेवण होई हो गया. हो गया. हो तंबाखू खातस का तुम्ही? चालस का तंबाखू? चालस कोणती खातस? विमल खातस का? हा बुधालाल. नए कपड़े पहनोगे? तुला कपडा बदलायचा. चल आंघोळ काही दे, कपडा बदलायचा तुने. हे बाला बी बनाय टाकतात ना तुला. हे बडा इंगी जाईन बडा कचका दूर होई. हे बाला बनाय टाक ना. नए कपड़े भी पहनेंगे. हा वावर इकाला वावर तुमना काका बाबा आहेत का? खेती बाड़ी है उनके साथ. खेत है वावर. महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में वावर, उसको खेत को वावर बोलते महाराष्ट्र में. जिला कौन सा बोल रहे हो? है जिला जिल्हा जळगाव पडता ना. त्याले का हो जळगाव जिल्हा पडस ना. हाय मालूम तुम्ही चोपडा ना राहणार आहे, तुमले नाही माहित का? आम्ही पटे सांगते ते नाही कोणता कोणता हा तालुका मग चोपडा ते जळगाव जिल्हा माहित ना. यहाँ पे क्यों आए? हे? यहाँ पे क्यों आए? क्यों और कैसे आए? यहाँ पे क्यों आए? इनको क्या है? ऐसे ही पूछो सिर्फ. नहीं कुछ ना कुछ इन लोगों को क्या है, जैसे इस गांव में 2-4 बढ़ गए तो इनको क्या करते गांव वाले, कोई भी खाली ट्रक दिखा या कहीं भी वाहन दिखा उसमें बिठा देते. फिर उन वाहन वाले जहाज एक दूसरे गांव में उतार देते. बाकी तो और क्या, इनको तो कोई कि मेरे को इस गांव में जाना है, ये तो पेटे नहीं. हम्म. मेरे को यहाँ 10 साल हो चले.
और इसको भी कम से कम 4-5 साल हो गए। और ये आज इतनी मराठी मेरे साथ बोल रहा है, बाकी नहीं बोलता कोई। इसीलिए मैं बोला कि थोड़ा एक बातचीत दिन तो करो ना, मैंने रिलैक्स हो इससे जाएगा। एक दिन पूछा था, तो मैंने कहा जी भोजन कर रहा है, तो ये बोले मेरे को भजी खाना है, तो मैंने कहा भजी खाना है तो ये तो महाराष्ट्र बोल रहा है, महाराष्ट्र। तो फिर मैंने थोड़ी देर इसको बोला है, तो मैंने कहा ये महाराष्ट्र का है। फिर बोला भी कि मैं चोपड़ा का रहने वाला हूँ। चाचा नाम तो बताओ आप, हाँ बता देगा हमको कौन बताएगा आप? काय नाव आहे तुमनं? मला नाव ना केली ना रे अरे पर तुमनं नाव काय आहे असं? वो नाही वना वना तुमनं म्हातारा नाव? त्यातले मालूम कोणता का मी टाकू और नाही तो तुमनं नाव वना, तुमनं म्हातारा नाव काय आहे? त्यातले मालूम आई वडील नाव जरी येतली नाही पण तुम्ही म्हातारा नाव लिखतो होते ना, तुमनं म्हातारा नाव माहित नाही ना. झालं काही काम नव्हतं झालं काम पर काय आहे दल्ला नाव? त्यातले मालूम वना भोई भोई आहेत का काय आहेत? हा? समाज नाही भोई कोई समाज नाही आहेत. ऐसे फटे कपड़े क्यों पहने हैं? वना नाम है ना? हाँ वना बता रहा हूँ, वना पूरा नाम नहीं बताया। पूरा नाम नहीं बता. ऐसे फटे कपड़े क्यों पहने हैं? काय करू मग ते चांगलं आहे मैं दूं नहीं है कपड़े, याचे काढतात नाही त्या पोरं लोडका नए तुमने कपड़े नवा दूं? कपडा आण देतस ना. आप पहनोगे नए कपड़े? हा? हा चला मग तुमने नवा चलो. कपडा घाल देऊ चला. ना धो के नए कपड़े दाढ़ी बाल बना के अच्छी तरह रहो, है ना? चलोगे? तुम्हाला विचारतस ना बाबा, तुमना गावले सोड येतस ना. अरे गाडी जाय रे ना आपली. मग हा म्हणू हा मग गाडी मला जळगाव जाना है. और आओ मैडम, नहाने के लिए फोर्स करो सिर्फ. વનાભાઈ પ્રેમથી તૈયાર થઈ ગયા છે નાહવા માટે, નવા કપડા માટે, અને સાથે આવવા માટે પણ તૈયાર થઈ ગયા છે. ખૂબ સારી વાત છે. જે આ વ્યક્તિ છેલ્લા 2-3 વર્ષથી આ જગ્યા ઉપર છે, કોઈને જવાબ નહોતા આપતા. અમારા આવવાથી ખાલી અમે આવ્યા સાથે, અને મરાઠી બોલતા હતા એટલે કાકાને પણ અમે બોલાવ્યા, અને કાકાએ વાતચીત કરી એમની રીતે, જે પણ એમને લાગ્યું એ બધી પૂછતાછ કરી. તો ઘરે જવા માટે તો તૈયાર નથી, પણ અમારી સાથે ઘરેથી નીકળી ગયા છે કે કાઢી મૂક્યા છે અત્યારે કોઈ ખબર નથી. એમની રીતે જે લાગે કે છે, પણ અત્યારે એમને ઢોળાઈ સ્વચ્છ વ્યવસ્થિત કર્યા છે, અને અમારી સાથે એમના પરિવાર જ્યાં સુધી મળે, અથવા તો પરિવાર ના મળે તો એ જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી ત્યાં આશ્રમ પર રહી શકે છે. હવે એમના દીકરા છે, એમનું મહારાષ્ટ્રમાં જગ્યા છે, જમીન છે, એવું બધું કે છે. દીકરા છે, અહીંયા કઈક ઇન્જેક્શન આપેલું છે, વહુ છે, એવું બધું કે છે. હવે ખબર નહીં જે હોય, પણ તમે જ્યાંથી પણ હો, કાકા માટે તમને કંઈ પણ ખ્યાલ આવે, તમને કંઈ પણ માહિતી હોય, તો જે પણ અમારા ડિસ્પ્લે ઉપર નંબર દેખાય છે એના પર તમે અમને વોટ્સઅપ દ્વારા અથવા ફોન દ્વારા એમની માહિતી અમને આપી શકો છો, કે એમના કોઈ પરિવાર વિશે, એમના ગામ વિશે કોઈ પણ માહિતી તમને હોય તો તમે અમને આપી શકો છો. ચાલો. કાકાને અમારી સાથે લીધા છે, અને અમે જઈએ છીએ પોલીસ સ્ટેશન વેરિફિકેશન કરવા માટે, કેમ કે પોલીસ વેરિફિકેશન કરવું પણ જરૂરી હોય છે. અહીંયા જ છે. તો ફાઇનલી પોલીસ વેરિફિકેશન પણ કરી દીધું છે, અને હવે કાકાને લઈને આપણે જઈએ છીએ એમના માટે સારી સુવિધા અને રહેવાની વ્યવસ્થા કરવા અપનાગર આશ્રમ વડોદરા. અને જે પણ અમને કાકા માટે મેસેજ મોકલ્યો હતો એવા આપણે વસીમભાઈ અમારી સાથે છે. વસીમભાઈનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. કાકા માટે તમે વિચાર્યું, અને અમને આજે તમે એક માધ્યમ બન્યા છો અમારા માટે, કે કાકાને માટે નવી જિંદગી મળે, નવું જીવન મળે, અને સારી આવનારી જિંદગી એમની રીતે પસાર કરે. તો તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, અને આવી જ રીતે કોઈ પણ જરૂરિયાતમંદ હોય મદદ કરજો. ના થાય તો ચોક્કસથી યાદ કરજો. એની ટાઈમ આપણે એમના માટે જે વ્યવસ્થા થાય તે કરીશું. બાકી એમ કાકાને લઈને જઈએ આપણે વડોદરા. તમારી આસપાસ કોઈ પણ આવા લોકો હોય તો એમનું
ધ્યાન રાખજો. એમના માટે જે પણ થાય એ મદદ કરજો, અને જો તમારાથી નથી થઈ શકે એમ તો તમે અમારો સંપર્ક કરજો. અમારાથી બનતી કોશિશ કરી એમના માટે જે પણ થઈ શકે તે આપણે કરીશું. ચાલો કા, બસ બસ અહીંયા 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 હમ કિસ में आए तो फिर क्यों चल के जा रहे हो? हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ चलो चलो चल के जाना है, चल के नहीं जाना, हम गाड़ी में जाएंगे, है ना? बैठो आराम से बैठो. चलो बताओ देखो તો ફાઇનલી આપણે કાકાને અહીંયા આપના ઘર આશ્રમ વડોદરા સૌ વ્યુઅરને એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે વિડીયોને વધુમાં વધુ મહારાષ્ટ્ર સાઈડ શેર કરો, જેથી કરીને કદાચ જો એમનો કોઈ પરિવાર હોય અને કદાચ એમને કોઈ જો ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હોય, એમને શોધવાની કોશિશ કરતા હોય તો એમના સુધી આપણે આ વિડીયો પહોંચાડી